A is for apple. 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 A, apple. B is banana. 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 B, banana. C is for candy. 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 C, candy. D is for donut. 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 D, donut. Ang sunod. E is for eggy. 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 Ang sunod. F. Ano F? F is for food. Food. F for food. Ano sunod sa F? F. G. G is for gummy. Gummy. G. Gummy. Ano sunod sa G? H for hotdog. Hotdog. H. Hotdog. Ano sunod sa H? I. I for ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ano sunod sa I? Ice cream. J. Ano yung J? J. J is for jelly. 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 J. Jelly. Ano sunod sa J? Hotdog. K. K is for Apple. kite. K for kite. Kite. Ano sunod ng kanin pala daw? K is for kanin pala. Mali naman pala si Mami, no? K is for kanin. 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 Ano sunod sa K? L. L is for lemon. Lemon. Puro ka lemon. Ano sunod sa L? M. M is for Mimi. Mimi. M. Mimi. Ano sunod sa M? N. N is for Nini. Nini. N. Nini. Ano sunod sa N? O. Ano O? Si Didi. Si Didi, hindi eh. Anong O, Daddy? O is for ostrich. 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 Ano sunod sa O? Ha? P. P is for pera. Pera. P. Pera. Ano sunod sa P? Daddy. Q. Q is for queen. Q. Banana Q. Ano sunod sa Q? R. Robin. Ba't walang L? Ano L ko? Ano sabi namin sa L? Lamon pala yun. Ano na sunod? R. Ano yan? Tatamaan si Yuna. R is for Robin. Robin. R. Robin. Si Yuna naman. Si Yuna S naman. for... Si Yuna naman. Anong S? Yuna. Tumatawa si Yuna. Yuna. Bakit hindi mo Ano sunod na? RS. Naka-live ba yan? Oo, hindi. S for spaghetti. Spaghetti. S, spaghetti. Ano sunod sa S? T. Ano T? Anong T? Tilang. Tila? Tilapia. T is tilapia. Tilapia. Tilapia.
Tilapia. Ano sa tilapia? Ay, tatama kasi yun. B. Tilapia. B. Daddy. B. Daddy. B. Nag-ABCD tayo ah. Sabihin mo sa sarili niya. 7, 2.